شر حق شاه نجاب مشکل گڈ صلب خدا افطار شخص رمضان چوبی جلا بوئے دولت سرا شسپنا رنچن بابا şafir gerginin boğa kolla kota büsefir Allah yot palte lazez goka Khwahare sardar cennat doktor emir araba kulsuna yambo yot bazenap skandere göze şida Firallor iftari tovana geren esmeti bulqinun nubse kulsun ayambu Zeynaba tonde vakla Çağsel dumdum Cafer'in ezortene Kokoliz gurcun sergola Ses bana canım baba Şans kule Piuse dolat sarayır yanakane şezma cubare atarar zbazmigin guze çınar Muhammed al Muhammed salvat